चा शालती पुरा शाल कथां न राजाखर आगुलेनि पेराडेस चमनि आमसाइनि कैसानगो शिकक हाबनानि फायै माजाखा खरकसा शिकक किसामिसा सप्राकमानि यागुलो पाइथागो पुलिसनि थानि याफारे रिखा बना आमसाइनि लुकुरो हर आन्दारो शिकक हाबमानि लगे लगे साल कथां फानो नगो आचुगै तंलिया शिकक रंनि बदल साल कथां फानो नगबुक जानाय तुगै नग बिसिंनि मानि खुनि खगैतलांनानि नाहारमुंगो सालब्रुमनो यां उयां बेरायजा गोबांमा शिकक र आबो हाइखेनो चा शालति बर साल कथां न राजाखर आगुलिनि पेराडेस चमुनि आमसाइनि कैसा नगो शिकक हाबनानि फायै मानजाखा खरकसा शिकक किसामिसा सप्राकमानि यागुलो पाइथागो पुलिसनि थानि याफारे रिखा बना आमसाइनि लुकुरंनि यागनि सेगै पाइथागो थानाव रमैतलांखा बनो पुलिस আমি খোপনে করে বইয়েছি বসে করে বাতাস খাইতেছি তখন দেখতেছি লামতাছে হ্যাঁ উঠতে দেখছি না লামতাছে আমি খোপনটা দিকে গেলাম যে কি কাকু দেওয়াছেন কিটা এরপরে ওই লোকটা লামতাছে কে রে কে করতে করতে এখানে আসছি এরপরে লামতাছে কি নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসতো হ্যাঁ কি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তো কইতে পারতাম মানে লামসে দেখছি লামসে উপর গিয়ে বাইরে বাইরে উঠছে হ্যাঁ বাইরে বাইরে উঠছে এরপরে লামসে ভাই ভালো হয়ে যাও গা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।